पंचम श्रेणी साहित्य बही भाषा महक 3 पाठ 2 न्यायर सिंहासन। अनेक वर्ष तलर कथा। उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोजराज नाम जड़े राजा राजत्व करुथिले। तांको नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे से एक सुदीर्घ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला सही पड़िया को खेलिबा को आसंती। पड़ियार गोटे पटरे उच्च चिक्कण पत्थरटीए थिला। पिला माने मिसी सेठारे गोटे मंचा तैयारी कले। मंचाटी सिंहासन परी देखा जाउथिला। मंचा तैयारी परे पिला माने सेथिरे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़िला। मंचा तैयारी करला परे गोटे पिला कौन है ना से पत्थर उपरे बसी पड़िला। सबु सांग मानकु डाकी कहला, ए सिंहासन आजिठु मोर, मु राजा, तुम्हे माने मोर पारिषद वर्ग। तुम्हे माने जन जन करी तुमर अभियोग मो निकट को आण, मु से गुड़िकर विचार करिबी। सभिए मिसी विभिन्न प्रकारर अभियोग गोटिए पर गोटिए राजांक निकटरे उपस्थान करती। पिलाटी मंचार सिंहासन रे बसी समस्तंक अभियोग शुणे ए ओ तुरंत समस्तंक खुशी कला परी फैसला शुणाए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती और बहुत मजा करती। पड़िया दे जाउतिबा बाटोई माने मध्य पिलांको एही खेल को उपभोग करती और राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखि आश्चर्य प्रकट करती। बेले बेले निज मध्य कुहाकुही हुअंती जे ए बालक देहरे किछि दैवी शक्ति अछि, फलरे से एभली सुंदर और उपयुक्त विचार प्रदान करि पारुचे। माने कौन ना गोटे चिक्कण पत्थर थिला। तो जो सांग माने होतिले तम माने भी तो सांग होइतिबो ना, तम माने खेलुथुओ। जेमती चोर पुलिस हेले कौन जने पुलिस हुए आ चोर मानकु धरे, जमती से परिका से माने भी खेलुथिले। से माने राजा राजा खेलुथिले। तो कौन हैला ना जने माने गोटे सिंहासन गोटे पत्थर थिला, तापरे राजा राजा खेलुथिले। तो जेते बेले से माने जो अभियोगर शुणाणी करुथिले लोक माने आश्चर्य की भाबुथिले ता पाखरे किछि दैवी शक्ति अछि। कौन हैला ना दिनकर कथा। 2 जन कृषक सेमानक मध्यरे होइथिबा कळीर विचार पई राजांक निकट को न जाई मंचरे बसुथिबा पिला निकटरे उपस्थित हेले। दुहे सेमानकर कळी विषय पिलाटी को कहिले। पिलाटी गंभीरतार सह सब शुणिला। शेषरे से दुहींकर एपरी फैसला शुणाइला जहा शुणी दुहे आश्चर्य होई गले। सेही दिन ठारू लोक माने निज निजर आपत्ति अभियोग नेई आउ राजांक निकट को न जाई से पिलाटी पाखकू आसंती। पिलाटी समस्तंकु संतुष्ट कला परी न्याय प्रदान करे। फलरे पिलाटीर जस सबुआड़े व्यापीबाकू लागिला। जेहेतु से ठीक न्याय प्रदान कला लोक माने कोन ता विषय प्रशंसा कले, ताको समस्ते जानिले। राजांक निकटरे पिलाटीर ख्याति पहुँची गला। प्रथमे से बहुत रागी गले, किंतु परे से मनस्थ कले जे पिलाटी निकट को जीवे और पिलार विचारधारा को देखिबे। राजा पाखक जदि न जाइए गोटे पिला पाखक जीव तो राजा तो रागिबे ना, किंतु राजा तो राजा से तापरे बुझीपारे। परदिन पात्रमंत्री सह राजा मंचार किछि दूरे रही पिलामानक खेल को निरीक्षण कले। से पिलाटीर बुद्धिमत्ता और न्याय प्रदान शैली को बहुत पसंद कले। मंत्री को पाखक डाकी कहले, सतरे ए पिला बड़ बुद्धिमान, ता विचारधारा को मानिबा को पड़िबो। एते छोट बयस रे से जे न्याय विचार करुछि बड़ माने मध्य ता निकटरे हार मानिबे। राजा ए कथा कहले। एही समय रे जणे पारिषद कहला, हजूर ए पिला तो निहाती मंचरे बसुथिबा पिला नुह। प्रतिदिन मंचारे बसुथिबा पिला ज्वर रे आक्रांत होइथिबा जोगु ता स्थान रे ए पिला मंचासीन होइछि। राजा कहले, तेबे एहा बड़ आश्चर्य कथा। जहाँ भी हो एही मंचा सिंहासनर निश्चिंत किछि चमत्कारिता अछि। मु ताको परीक्षा करिबे। कौन ना राजांकर जहाँ भी साधारण प्रजा मानकड़ू अधिक बुद्धि थाए। से जेते बेले जानी पारले जे सबुदिन जो पिलाटा आसिकी ना दिए से पिला बसेनी, तार कौन होइछि ना ज्वर होइछि।
ତା ବଦଳରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବସିଛି। ତ ଯେହେତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବସିଛି ସେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଭଲ ବିଚାର ଦେଉଛି। ଏଣୁ ଏଠି ପିଲାର କିଛି ନାହିଁ। ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସିଂହାସନର କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ରାଜା ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ମଞ୍ଚା ତଳକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି ସେ ସିଂହାସନରେ କିଛି ରାଜ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ମଞ୍ଚା ତଳ ଖୋଳିବାକୁ ଦେଖିଲେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚା ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ରତ୍ନ ଖଚିତ 32ଟି ପୁତ୍ତଳିକା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସିଂହାସନର 4ଟି ଗୋଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦା ହୋଇ ସିଂହାସନର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲେ। ମାଟି ତଳୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବା କଥା ପବନ ବେଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହଁ। ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ। ଏହା ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପବେଶନ କରି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ସିଂହାସନକୁ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଫଇସଲା କରିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କାହାର ସିଂହାସନ ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମର ସିଂହାସନ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 32ଟି ପୁତ୍ତଳିକା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ହେଲା, ଆଉ 4ଟା ଗୋଡ଼ରେ ଦେବଦୂତଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ହୋଇଛି। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଗଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ, ପୁଣି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ବୋଲି ଶୁଭିଲା। ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ଗୋଡ଼ରେ ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ତଳିକା ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କୁ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତ୍ତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁତ୍ତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରି 4ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କଲେ। ରାଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର।
माने कौन ना प्रथम पुतलिका कौन कहला ना तमे किछि चोरी करिन तो। द्वितीय पुतलिका कौन कहले ना तमे केबे मिछ कहिन तो। तृतीय पुतलिका कहला कौन ना तमे काहाकू आघात करिन तो। आ चतुर्थ पुतलिका कहला तम मनरे किछि कलुषित नुह तो। राजा बहुत समय धरी भाविबाकू लागिले। निजको निजे कहिले जदि गोटे सामान्य पिला ए सिंहासन रे बसी पारुछि तेबे मु राजा भावे तो अधिक योग्य। पुणी मु तो धनवान बलवान और बुद्धिमान तेणु ए सिंहासन रे बसिबाकू अधिक उपयुक्त। यह भावी सिंहासन रे अग्रसर हेबा मात्रे चतुर्थ पुतलिका सिंहासन सहित आकाश मार्ग को डेणा हलाई चलीगला। राजांकर सिंहासन न्यायर सिंहासन रे बसिबा नहिला। बुझीगला तमाने कौन से पिलाटी सरल निष्पाप थिला किंतु आमे जेतेबेले बड़ ही जाती आमर जेतेबेले धनर गर्व आसी जाए आमे सेतेबेले कौन ना भूल भाल काम करथाउ। जेमती तो एद्रु आमे कौन शिखिले ना केबे आमे मिछ कहिबानी केबे कोनोसी जिंस चोरी करिबानी केबे काहाकू आघात करिबानी। बुझीगला। थैंक यू।